अस्सलाम वालेकुम जी, करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी याद पर मैं और राशिद अकरम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 4 खबरें हैं। एक तो यह है कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीठा इमरान खान की सेहत के मुतालिक जियो ने और जंग ने इंतहाई बेहुदा रिपोर्टिंग की है, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा जो शंघाई ताउन तंजीम है उसकी तैयारियों के हवाले से, और दूसरा यह है कि पीटीआई ने एक दफ़ा फिर 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है। तीसरा यह कि मशरिक़ वुस्ता की इस वक्त सूरत हाल क्या है और कौन कहाँ पर खड़ा है, और इसराइल और जो अमरीका है वो क्या सोच रहा है। चौथे नंबर पर पीटीएम के जो आज जिरगा था उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो भी शरीक हुए, वो भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जियो न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं साले जाफिर साहब, उन्होंने इंतहाई बेहुदा रिपोर्टिंग किया। ठीक है, आपको नहीं पसंद होंगे, आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी मेरे ख्याल से उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, आप उनके जो नज़रियात हैं उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप इतने गिर जाएं, आप इस तरह की रिपोर्टिंग करने लगे यानी कि लोग आपको गालियां निकालने पर मजबूर हो जाएं। यकीन करें कि तवाइफ जो होती है ना उसके भी कोई ना कोई रूल्स होते हैं, उसकी भी कोई ना कोई रिवायात होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सहाफत इतनी गंदी हो चुकी है, इस कदर गंदी हो चुकी है कि उस पर मैं खुद को भी साफ़ी कहते हुए शर्म आती है। हमने डिग्रियां की, हम बच्चे थे जब हमने पढ़ाई शुरू की और हमने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर सहाफत करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यकीन जाने या तो आप सहाफत जो है वो तलवे चाट कर लें, या फिर आप सहाफत उस तरह कर लें कि आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर इतने जो है वो इंटरफेयर करें और इस तरह की बातें लिखें कि लोग आप पे थू थू करने लगें, या फिर जाहिर सी बात है आप कोई ऐसी बात करेंगे, अगर आप एहतजाज जो है वो दिखाएंगे, आपको इंतशार फैलाने वाला इंतशारी कहकर आपको उठा लिया जाएगा, तो इसलिए या फिर आप इस तरह की जो अजियतें हैं वो बर्दाश्त कर लें तो फिर आप ठीक है। चलें जी, जो साले जफर हैं उन्होंने जियो के अंदर जो रिपोर्ट अपनी दी, वो रिपोर्टर हैं, कहा जाता है कि वो बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, लेकिन जो उन्होंने ये लिखा है यकीन जाने मेरा दिल नहीं मानता कि उनको मैं सीनियर रिपोर्टर कहूं। खैर, उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने जो है वो बयान कर देता हूं। उन्होंने लिखा है कि अडयाला जेल में इमरान खान को सेहत का कोई संगीन मसला दरपेश नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल और ईसीजी मामूल के मुताबिक है, जबकि खून में शक्कर की मिकदार भी ज्यादा नहीं है, मगर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है जिससे नफ्सियाती मसाइल पैदा हो सकते हैं। मजीद उन्होंने लिखा कि चंद माह कबल उन्हें दांत की तकलीफ हुई थी जो अब ठीक है, जबकि गुज़श्ता साल मार्च में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त में पुश्त की दर्द और बवासीर की शिकायत थी, मगर जेल आकर इस बारे उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में इमरान खान के मामलात में कोई फ़र्क वाक़ई नहीं हुआ, उनका मुशक्क़ती खाना हस्बे साबिक तैयार करता है जिसे जेल अस्पताल के डॉक्टर खुद खाकर उसकी सेहत बख्श होने की तस्दीक करते हैं, जिसके बाद खाना इमरान खान को दिया जाता है। चलें जी, ये तो उन्होंने बात लिखी। आप देखें कि ये स्टोरी फाइल कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें लिखने के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वोटर हैं, लीडरान हैं, उनके ख़ानदान वाले हैं, बहनें हैं, वो इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है कि इमरान खान की सेहत कैसी है। लोग इस हवाले से परेशान हैं, जो उनके वोटर हैं, उनको चाहने वाले हैं। लेकिन अगर इस तरह का मोतबर जो चैनल है वो इस तरह की रिपोर्टिंग करेगा तो आप सोचिए कि उनके ऊपर तनकीद कौन करेगा। यानी कि ये जो इन्होंने लिखा, मैंने इसको देखकर मैंने इसको पढ़ा, इसके अंदर उन्होंने बवासीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आप देखिए कि आप किसी की सेहत के मुतालिक इस तरह बात करें जब तक उसने खुद नहीं कहा, ना कोई इस तरह के एविडेंस है ना मामलात हैं, तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि लोग हम पर सहाफ़ियों को गालियां निकालते हैं। भाई, लोग फिर गालियां नहीं निकालेंगे तो और क्या करेंगे, आपको चुभेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से जब दुश्मन जो होता है ना वो दुश्मनी भी बड़े तरीके से करता है, लेकिन अगर आपके जहन में बुग्स हो, गलाजत हो, आपको ना कोई पसंद ना हो, तो फिर आप इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। खैर, इस पे मजीद क्या कह सकते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, मेरे ख्याल से वो इस पर अपनी जो राय है वो दे सकते हैं। दूसरा ये कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां, और पीटीआई ने जो एहतियाज की कॉल दे दी है, मुराद सईद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत के बारे में हमें बताया जाए, वरना फिर हम 15 अक्टूबर को डी चौक पर आ रहे हैं। यानी कि दूसरी जानिब जो हमारे अताउल्ला तारड़ साहब हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने कहा कि आप आएंगे तो आपकी मरम्मत करेंगे। मेरे ख्याल से पहले भी जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा था कि आप आएँ तो फिर आपको देख लेंगे, लेकिन वो भरपूर तरीके से आए। जिस तरह उन्होंने तमाम रुकावटें हटाई और वो पहुँचकर उन्होंने दिखाया, वो सब ने देखा, तो इसलिए मेरे ख्याल से बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। लेकिन ये शंघाई ताउन तंजीम जो है वो मुल्क के लिए है, मुल्क की मईशत इसमें बेहतरी आ सकती है, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का एक जेस्चर जो है वो पॉजिटिव जाएगा, बेहतर जाएगा। और इस्लामाबाद को इस वक्त अगर कहा जाए कि दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है तो ये गलत नहीं है, लेकिन अब देखना यह है कि अगर इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, मामलात बिल्कुल ठीक हैं, तो आवाम के सामने रख दें, किसी को भेज दें, वो जाकर इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त कर लें। अगर वो बिल्कुल ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, उनको हब्से बेजा में नहीं रखा हुआ, तन्हाई में नहीं रखा हुआ, तो फिर ठीक है, आवाम के सामने रखें ताकि वो डी चौक की तरफ ना निकलें, क्योंकि वो कंसर्न है ना भाई, उनका लीडर जो अंदर है आप उसको अंदर रखेंगे और फिर आप कहते हैं कि उनके बारे में कोई बात भी ना करें, तो ये मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। लोग तो इस पर बात जरूर करेंगे। तो इसलिए
آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی شرپسندی نہ ہو، کیونکہ آپ ان کو شرپسند کہتے ہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ کسی ایک کو جانے کی اجازت دیں تاکہ وہ ان کی صحت کے متعلق دریافت کریں اور وہ اپنے کارکنان کو، ووٹرز کو، سپورٹر کو جو بانی پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ان کی حالت اور صحت کے متعلق بتا سکیں۔ اب تیسرا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ اور موجودہ صورتحال پر بھی بات کرنی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر آپ دیکھیں کہ سیہونی ریاست اس وقت یقین جانے پاگل ہو چکی ہے، وہ یو این کے ساتھ بھی لڑائی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ آپ دیکھیں کہ امن دستے جو ہیں لبنان کے اندر موجود ہیں، انہوں نے ان کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، ان کے بھی تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 جو اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بھی جنگ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے سیہونی ریاست۔ تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک اس کو نکیل نہ ڈالی گئی تو یہ اسی طرح بڑھتا رہے گا، لبنان پھر سعودی عرب تک بھی آ جائے گا۔ تو اس لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور جو قطر ہے اس نے اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے اپنی جو فضائی حدود ہے استعمال کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نہیں دیں گے، یہ اجازت بالکل نہیں دیں گے کہ آپ ہماری جو فضائی حدود ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایران پر حملہ کریں۔ اور ایران نے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی مسلم ملک ان کی مدد کرے گا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر یا دیگر ممالک، تو ہم ان کے اوپر بھی حملہ کریں گے۔ اگر ہمیں یہ نقصان پہنچائیں گے تو ہم ان کی بھی جو پیٹرولیم مصنوعات کے جو جگہیں ہیں ان کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے اور پھر کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ تو اس لیے جو وال اسٹریٹ جرنل ہے انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے، اگر ایران پر اسرائیل جو ہے حملہ کرتا ہے اور پھر یہاں سے قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر جو ممالک ہیں وہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر ایران نے مکمل اپنا پلان جو ہے وہ تیار کر لیا۔ انہوں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیے ہیں کہ اگر یہ ممالک اس کی مدد کرتے ہیں تو پھر وہ بھائی کسی کو نہیں چھوڑے گا، جو ان کی ریفائنری ہے وہاں پر وہ حملہ کرے گا۔ انہوں نے ہزاروں میزائل جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر کوئی ان کی مدد کرے گا ہم اس کو مکمل طور پر جواب دیں گے۔ اور دوسری جانب جو روس ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر ایران کی سپورٹ کریں گے، ان کو اسلحہ دیں گے، اگر فوجی قوت چاہیے ہوگی تو وہ بھی ہم فراہم کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی اس وقت صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ چوتھا نمبر پہ پی ٹی ایم کا جرگہ ہوا، اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اپنے حقوق کے لیے، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں، جن میں اسد کیسر ہوں، جو اس کے بعد عمر ایوب صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں، اقبال افریدی جو ہیں ایم این اے، اور دیگر جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این ایز ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر لوگوں نے یقین جانے ان سے محبت کا اس طرح اظہار کیا تو وہاں پر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ تو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں۔ پی ٹی ایم کے لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنائیں، ان کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر نہ تو کوئی کسی ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، اس کے اندر جے یو ایف اے سے بھی تھے، جماعت اسلامی سے بھی تھے، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہاں سے لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے اور مکمل طور پر اپنا جو بیان ہے، اپنا حق مانگنے کے لیے اپنے وسائل کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو میرے خیال سے حقوق کے لیے سب کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کرتا ہے اور اس پر قلعدم کی جو ٹیگ ہے وہ لگا دیا جاتا ہے تو یہ نامناسب ہے۔ اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، اس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی اس کی سپورٹ کرے گا، اگر وہ کوئی بھی شخص ہوگا اس کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے گا۔ تو میرے خیال سے پھر ان لوگوں کا شناختی کارڈ اور دیگر معاملات جو ہیں وہ بلاک کرنے چاہیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔